Hello, good day everyone, and welcome again to another video tutorial in algebra. So, ang ato ang topic diri ang video kay unsaon pag-simplify og complex fractions. So, complex fractions no kay katotong mga fractions nga ang numerator kay fraction, kunya ang denominator pod kay fraction. So, unsaon ni siya pag-solve? So, naay duha ka method sa pag-solve ani. Ang method 1 is atong multiplyan ang numerator o denominator sa LCD, no? LCD. Then ang method 2 is i-simplify nato una ang numerator, dayon i-simplify nato ang denominator, dayon atong buhaton ang division, okay? Pero i-illustrate nato ng duha ka method riya. So, let's solve this problem here. So we are asked to simplify 1 plus 2 over x all divided by 3 divided by y plus 1. So ato ni siyang isolve. So first kay atong i-discuss ang method 1. Okay? So method 1. Sa method 1 kay kinahanglan nato ang LCD. Unsa nga LCD atong pasabot diri So naatay fractions, di ba no? Find the LCD. Plus ra ni atong adding and subtracting fractions with different denominators. Pero ang atong kuhaan og LCD ani is kaning numerator, no? I-separate nato siya by plus or minus pa. Yeah. So kani nga case kay natay 1 plus 2 over x. So separate ang 1, separate pud ang 2 over x, separate ang 3 over y, o separate pud ang 1. So kani tanang naay plus, no? I-consider nato ning 1 o 2 over x as different na fractions. Ang 3 over y o plus 1 kay i-consider nato na sila as different fractions. So in total natay upat ka fractions. Kanang upat ka fractions mo nay kuhaan nato og LCD. So find the LCD, atong i-indicate diriya unsay atong ipangitaag LCD. We are looking for the LCD of the fraction 1, which is 1 basically is 1 over 1, 2 over x, 3 over y, and another 1 over 1. So nagbalik man ang 1 over 1 dira, so we can ignore the other one. So in fact, we only have 3, no? 3 fractions nga pangitaan og LCD. So, para makuha na itong LCD, kinahanglan nato og prime factorizations. So, first, ang prime factorization sa 1 over 1, having denominator 1, of course, is just 1. No? While ang prime factorization sa denominator sa 2 over x is just x. So, we just put x there. And then, ang prime factorization sa 3, sa denominator sa 3 over y is just y. So therefore, ang LCD nato diri is just 1 times x times y, which is basically reducing to x times y. Okay? So mo ni siya ang ato ang LCD. Ang next atong buhaton karon is i-multiply nato ang ato ang LCD x times y sa numerator o sa denominator sa ato ang problem. Okay? So then ang 1 plus 2 over x all divided by 3 over y plus 1, that is the same as x over y divided by x over y. Okay? We are allowed to do this kay ang x times y over x times y is basically 1. No? Multiply na to na siya sa 1 plus 2 over x all over 3 over y plus 1. Okay? So, balik ko na ko ha. We are allowed to multiply x times y over x times y divided by x times y tungod kay ang kani sila is basically 1 ni siya. Okay? Kani nga part diriya is 1. Kani siya is basically 1. So meaning parehas ra ni siya sa ato ang left hand side. Okay. Dira i-multiply nato ang x times y sa ato ang numerator, so mahimo na siya og x times y plus 2 times x times y, no, all over x. While ang diri sa baba, mahimo na ni siya og 3
x times y all over y plus x times y. And then, ipang-cancel out na to ang mga common terms or common factors. So, naata diri ay xy plus tanggal ning x diri as, so mabilin ani is 2y all over tanggal ning y diri sa 3xy over y, so may mo na siya og 3x plus xy. Okay? And there, pwede ka mag-factor out og common sa ibabaw nga y. So, naa kay x plus 2 or 2 plus x. There sa baba, pwede ka mag-factor out og x. So, may mo na siya og 3 plus y. And that is your final solution. Now, kana siya nga method kay katunang nagamit og LCD, no? Now, is there other method para ma-solve ni siya? Yes, katong method 2. Okay? Ato nang i-demonstrate ang method 2. So, diri ata magbutang ta diri og line, no, para sa method 2. Sa method 2 is i-simplify na to isa-isa ang numerator, then i-simplify pud na to ang denominator, dayon atong buhaton ang division. So, method 2, atong buhaton is kopyahon ang problem, 1 plus 2 over x all divided by 3 over y plus 1. So, i-simplify na to ang numerator. Ang kanang numerator is, of course, mag-LCD ta na kay 1 plus 2 over x man na. So, clearly, ang LCD ana is x. So, naatay x diri x divided by 1, no? Naman ay 1 dara kanipod. X divided by 1 is x times 1, that is x. X divided by x, that is 1 times 2, so may mo siya og x plus 2. All over, kanipong sa baba, mag-LCD ta. Ang LCD ana is of course y, no? And then y divided by y is 1 times 3, so may mo siya og 3 plus y divided by 1 is y times 1, that is y. So pag division, no, kani kay division man mahimo mo na siya og x plus 2 over x divided by 3 plus y over y. Basta division kay mahimo siya i-reciprocal nimo ang kaning second factor, kaning 3 plus y over y, dayon multiply nimo siya. So mahimo na ni siya og x plus 2 all over x times mabali, no, y over 3 plus y. And then we simplify, so we get y times 2 plus x all over x times 3 plus y. And that is the same sa ato ang first solution sa method 1. So, y times 2 plus x divided by x times 3 plus y. Okay? So, ang method 1 is pangitaon nimo ang LCD sa tanang fractions nga naa sa numerator. Dayon, imong i-multiply ang katong LCD sa numerator o sa denominator. Dayon, you do the usual nga ginabuhat na to sa fractions. Okay? Sa method 2 is dili ka mangitag LCD. Ang imo lang buhaton is i-simplify nimo ang numerator, then i-simplify nimo ang denominator. Pero sa pag-simplify nimo sa numerator, kinahanglan gyapon nimo mag-LCD. Sa denominator pod kay kinahanglan pod nimo mag-LCD. Okay? And then you do the usual simplification. Okay, another example. Kaning B, which is medyo complicated siya. So, ato gyapon i-demonstrate ang method 1. So, sa method 1, kinahanglan nimo og LCD. So, find the LCD of the fractions. Isa-isahon nimo ni, you know, meaning between sa plus. So, na kay s over s minus 1, 2 over s plus 1, 4 over 1, o 1 over s squared minus 1. So, natay upat ka fractions nga i-consider. Ang first is ang s over s minus 1, 2 over s plus 1, ang 4 kay nanay denominator 1, and 1 over s squared minus 1. So, pagpangita sa LCD, kinahanglan mo og prime factorization. So, prime factorization sa ta, ang s minus 1, no, ang denominator sa s over s minus 1 is linear naman na diretso. Ang exponent ni s3 is 1 man. So, automatic, ang prime factorization na niya is itself.
Next is kaning sa 2 over s plus 1. Ang denominator of course is s plus 1. Linear na nadaan kaya ang exponent ni s again is 1. So we put s plus 1 lang yapon. Next is ang denominator ni 4 is 1. So we put 1 there. In fact, kung hawd na ka ani, pwede na mo i-ignore ng 4 over 1, no? Parehas kung sa LCD nila dito sa baba. Or kaya na lang diretso kwaon yung mga LCD, no? Mas dali. Between sa 4 o sa 1 over s squared minus 1. Pwede rin mo siya i-ignore kaya ang denominator is 1. Next is ang s squared minus 1. Kaya pwede mo na siya isulat as difference of kanika difference of 2 squares. So katong product ni siya sa s plus 1 o s minus 1. So therefore, ang ato ang LCD karon is first, kuhaon mo ang sa first denominator ta natay factor nga s plus 1. So we put s minus 1, sorry. So wala na factor diri sa ato ang first denominator, mo ta sa second denominator. Sa second denominator is only s plus 1. So we put s plus 1. Sa third denominator na to, wala na siya pulos kay kung magbutang tag 1 diri sa baba, same lang magyapon, no? So munang pwede ragwa. Next is sa ato ang fourth denominator na naman goy s plus 1, no? So crush out na to na. Dayon ana po s minus 1, so crush out na to na. So therefore ang LCD na to diri nga case is s minus 1 times s plus 1. Okay? So gamit na siya, ato na siyang kaning LCD i-multiply na to na sa numerator o sa denominator. Then so to atong problem. Itong problem is s divided by s minus 1 plus 2 over s plus 1 divided by 4 plus 1 over s squared minus 1. And that is the same as multiplying s minus 1 times s plus 1 all over s minus 1 times s plus 1. Note again, we are allowed to multiply ani tungod kay ang numerator na to ug denominator is the same. So that is equal to 1. Mag-cancel out ta. So that is basically the same, no? So s over s minus 1 plus 2 over s plus 1 all over, okay, all over 4 plus 1 over s squared minus 1. Okay? So pag i-multiply na to na siya, of course mag-simplify ta. So pag i-multiply na to ni dire, mag-cancel out ang s minus 1, ang mabilin kay s plus 1. Okay? So naatay s times s plus 1. And similarly, diri kaning sa ato ang 2 over s plus 1, i-multiply na to ning s minus 1 times s plus 1 diri sa 2 over s plus 1, ma-cancel out ang s plus 1, mabilin kay s minus 1 na lang. So naatay 2 times s minus 1. Same ra pud na diri sa 4 kay ang denominator is 1 man, so walay ma-cancel out. So naatay 4 times s minus 1 times s plus 1. Pero kaning s squared minus 1, that is s plus 1 times s minus 1. So pag i-divide na to na, cancel out tanan. So ang mabilin na lang diri is 1. And then we simplify. So may muna siya o s squared plus s plus 2s minus 2 all over 4 times, right? Times ito na siyang i-simplify into s squared minus 1 plus 1. Then we simplify further. We simplify na to na siya, may muna ni siya og s squared plus 3s, no? Plus 3s minus 2 all over kaning sa baba. I-simplify na to siya, may muna siya og 4s squared minus 4, but mag-add man ta og 1, no? May muna siya og 4s squared minus 3. And that is our final answer sa method 1. So mangita kag LCD sa tanang fractions, no, nga na-involve sa to ang calculation. Sa method 2, nasad is magkuanta ato siyang i-simplify ang numerator o ang denominator. Okay? So we simplify. So how do we simplify? Of course, i-rewrite na to ang ato ang problem. So method 2, ito ang problem is s over s minus 1 plus 2 over s plus 1 all over 4 plus 1 over s squared minus 1.
So, i-simplify na ito ng ibabaw. Now, pag simplify na ito ng ibabaw, meaning, ito nis lang i-add, mahita tag LCD, no? Ang LCD nila, of course, is S minus 1 times S plus 1. So, ang LCD is S minus 1 times S plus 1 na ang S minus 1 times S plus 1 divided by S minus 1 ang mabilin is S plus 1. So, natay S times S plus 1. And then, ang S minus 1 times S plus 1 divided by S plus 1, ang mabili na to is S minus 1. So, we have 2 times S minus 1. That is all over. Ang LCD diri sa baba is, again, S squared minus 1. So, mahimo ni siya og diri sa baba, mahimo ni siya og tanggalon na to ni para wala confusion. S squared minus 1. So, mahimo ni siya og 4 times S squared minus 1, no? Ayon, plus 1. And then, we do the division sa ito ang fractions. So, ito ni siya, mahimo ni siya og S times S plus 1 plus 2 times S minus 1 all over S minus 1 times S plus 1. Pero, i-divide na to na siya by 4 S squared minus 1 plus 1 all over S squared minus 1. And then, ang division is just multiplication pero reciprocal na to ang divisor. So, mahimo ni siya S times S plus 1 plus 2 times S minus 1 all over S minus 1 times S plus 1 times S squared minus 1 all over 4 times S squared minus 1 plus 1. Okay? But note na to nga kanang S squared minus 1, this one here can be written as, that one can be written as S minus 1 times S plus 1. So, meaning maka-cancel out ta. Cancel out ang S minus 1, cancel out ang S plus 1. Okay? So, we simplify. Mahimo ni siya og S squared, no? Plus S plus 2S minus 2 all over 4S squared minus 4 plus 1. And then, we simplify further. Mahimo na ni siya og S squared plus 3S minus 2 all over 4S squared minus 3. And that is our final solution. So, basically, parehas lang sila og solution. Pero in this case, mas taas, no? Mas taas ang calculation diri compared sa calculation diri sa ato ang method 1. Okay. So, you can do either method 1 or method 2. No? If it's what suits you. Okay? You can use it. But anyway, para sa man lang solution. So, let's find another problem. Okay? So, let's find another problem. How about this one? Let me copy the problem first. Okay, how about this? We need to solve this one. Okay, so we put C there. Okay, so let's try solving this problem. Method 1. Method 1, ang atong i-consider ani nga mga fraction. Find the LCT. Ang atong i-consider diri nga mga fraction kay 2x squared minus 6x over x plus 2. Dayon, ang other fraction kay 2x. But basically, ang denominator mo sa 2x is 1 kay pwede rin mo siya i-ignore, no? But anyway, ato siyang ilista for consistency. Pero kung hawd na mo, ay na nyo i-consider ng 2x over 1. Next, another fraction kay ang x over x minus 3. And then, ang another fraction is 4x over x squared minus x minus 6. Okay? So, saan na ito na siya ron? Now, kung masimplify na to, ato siyang isimplify, no? Pero kaning first na to nga fraction diri, pwede ta mag-factor out ani og common nga 2x. Pero kung mag-factor out tag common nga 2x ana niya, imong gyapon ang mabilin is x
minus 3. So walay ma-cancel out in fact. So anyway, atong ikuan ang prime factorizations. So prime factorization sa to ang first denominator, that is x plus 2. But x plus 2 is already prime, no? Kay ang exponent ni x is 1. Of course, ang denominator ni 2x, which is 1, is already prime, no? Dili prime number ang 1 ha, pero ang pag-factor ba. Okay, so basically pwede rin mo na i-ignore. Next is ang x minus 3. That is already prime, kaya ang denominator, ang exponent na is already 1. Okay, balik ko na kuha, ang 1 is not already prime. Okay, unang sa calculation dapat gina-ignore na siya. Pero anyway, ako lang siyang gi-include for consistency. Next is ang x squared minus x minus 6, no? Unsaon na to ni siya nga ma-factor ba na siya? Nabay way nga ma-factor ang x squared minus x minus 6. So pwede mo na siya isulat as kuan, no? X plus 2 times x minus 3. Okay, so x times x squared, that is minus 3x plus 2x minus 6. Okay, so muna siya ang ato ang prime factorization. So therefore, ang ato ang LCD ron is tanaw na to nirong mga prime factors ani. So diri sa x plus 2 nga denominator, x plus 2, walay x plus 2 diri. Sa third wala, pero sa fourth na ay x plus 2. Ang pinakataas ng exponent nila is x plus 2, so we put open close parenthesis x plus 2. We move on. So ang 1, 1, wala man siya plus or wala siya ma-contribute kay kung mabutang ka drag times 1, maoram gyapon ang result. So pwede mo siya i-ignore. Next is dirita sa third nga LCD, which is x minus 3. So we put here, i-check pa na to kung nabay x minus 3 ang uban, which is ang x squared minus x minus 6 kay naa siya x minus 3 nga factor. Pero ang ilang exponent is the same, 1. So we just put x minus 3. So basically, ang LCD ani is x plus 2 times x minus 3. And then from that, i-multiply na to ang ato ang LCD divided by another LCD sa ato ang problem. So muna itong buhaton. So then we have 2x squared minus 6x all over x plus 2 minus 2x all over x minus 3 minus 4x all over x squared minus x minus 6. That is the same as LCD divided by LCD times katong original fraction. So x plus 2 times x minus 3 divided by x plus 2 times x minus 3 times katong original na to nga problem. So that is now 2x squared minus 6x all over x plus 2 minus 2x all over na kay x over x minus 3 minus 4x all over x squared minus x minus 6. Then we simplify. Kaning diri kaning numerator na to diri, kaning part diri sa tong numerator nga 2x squared minus 6x, kay pwede na to na siya i-factor out. We can simplify that one. We can factor out 2x. So we do that here. So x plus 2 times x minus 3 all over x plus 2 times x minus 3 times kaning ibabaw may mo na siya o factor out tag 2x isa, so may mo na siya x minus 3, no? All over x plus 2 minus 2x. Note na to kung i-check na to kung tama ba, 2x squared minus 6x. Okay, then we divide that by the same denominator over x over x minus 3 minus 4x all over x squared, but na-factor out naman na to ng x squared minus x minus 6, so ito na siyang isulat as x plus 2 times x minus 3 na, and then we distribute, no? X plus 2 times x minus 3 i-multiply na to na diri sa diri nga part, no? So ma-cancel out ang isa ka x plus 2 ana, ang mabili na lang na is x minus 3. So meaning na tay 2x times x minus 3 times x minus 3.
times minus ang kaning 2x, ang denominator na is 1. So we multiply and dra. So the result is the same. So na kay 2x times x plus 2 times x minus 3 all over kaning denominator nga x plus 2, no, times x minus 3, multiply na to na diri na part sa denominator, makancel out ang x minus 3 na. So mabili na is x plus 2. So we put x times x plus 2. Similarly, multiply na po na to na siya diri So makancel out ang x plus 2 ug x minus 3. Ang mabili na lang is minus 4x. And then we simplify. So we simplify, mahimo na siya og 2x times x squared minus 6x plus 9. Okay, no? So mahimo na siya og x squared minus 3x minus 3x, okay, and plus 9. Kaning sa baba ay kaning next is basically mahimo na siya og 2x, no? 2x, pero mahimo na siya og katong denominator na to, which is yes, muna siya to ang LCD in fact. So mahimo na siya og x squared. Okay, so mahimo na siya og x squared minus x minus 6. Okay, all over x times x plus 2 minus 4x. Okay, so kung manotice na to, nata sa numerator common ang 2x. So or in fact, no? In fact, kung dili lang ta magkuan, dili ta magdali-dali og tawag ini, dili ta magdali-dali og simplify. For example, wala na to gibuhat ning x minus 3 times x minus 3. No, in fact, common ang x minus 3 nila. So, might as well ato na siyang ipabalik, no? Okay, so nanigid ning math class. Basically, makita nimo nga ang previous step day ang much better compared sa gibuhat nimo. So, common ang 2x, common po ang x minus 3. So, ato nang i-factor out. So, gitanggalan na ito, isa ka 2x, gitanggalan po na ito x minus 3. So, ang mabilin is x minus 3. Natanggal dira ang 2x o ang x minus 3. So, ang mabilin na lang diri is x plus 2. No? Okay, good. Diri sa baba, kay common ang x. So, we can factor out x. Pero ang mabilin ron diri kung i-factor out nimo ang x kay x plus 2 minus 4. Okay? So, sa nasunod itong button, i-cancel out na to ang x. Okay? And then we simplify. So, cancel out ang x. Ang mabili na lang is 2 times x minus 3. Pero diri sa pikas, no, i-simplify pa na to na siya. Mahimo mo na og x minus 3 minus x. Dahil mahimo na siya og minus 5. So, mahimo na diri og minus 5. Or okay, sige, simplify na lang po nato para klaro na ata diri ay x minus 3 minus x minus 2. Okay? And diri sa baba, may mo na siya og x minus 2. Okay, no? So, simplify, tanggal ang x. So, may mo na siya og 2 times negative 5 times x minus 3 all over x minus 2. Or, may mo na siya og minus may mo na siya og minus 10, so that is now 30 minus 10x all over x minus 2. And that is now our final answer. So that is for method 1. Okay? Now, to solve the same problem using method 2, atong button is i-simplify na to ang numerator o denominator separately. Pero basically, parehas rin kayo ni sila. So, we have 2x squared minus 6x all over x plus 2 minus 2x all over x minus 3 minus 4x all over x squared minus x minus 6. So, ang LCD diri sa taas is of course x plus 2, no?
x plus 2. So, tanggalan na itong 2x diri, natay x minus 3 all over x plus 2 minus 2x. Diri sa baba, na-compute na magod nato ni. Ang nasa baba kay kabulutang nga ang LCD ana kay x plus 2 times x minus 3. But anyway, sige, for exploration, minus 4x all over x plus 2 times x minus 3. Okay? So, we simplify. Yang LCD diri as a numerator na to, diri, is x plus 2. So, may mo na siya og 2x times x minus 3 minus 2x all over x plus 2. Diri po sa baba, kabulutang ang LCD ana is x plus 2 times x minus 3. So, may mo na diri og x times x plus 2 minus 4x na lang divided by x plus 2 times x minus 3. Okay? So, sa mga itong next buhaton ani, may mo na siya og 2x times x minus 3 minus 2x all over x plus 2 divided by, that is, x times x plus 2 minus 4x all over x plus 2 times x minus 3. And then division means reciprocal then usual multiplication. So natay 2x, x minus 3 minus 2x, no? All over x plus 2 times x plus 2 times x minus 3 all over x times x plus 2 minus 4x. Cancel out ang common factor, x plus 2. And then, kaning diri sa taas, kay pwede ka mag-factor out of 2x. So, we have 2x times x minus 3 minus 1. No? Factor out mo nimo ang 2x. And diri sa baba, kay pwede ka mag-factor out of x. So, we factor out x. So, ang mabilin dira is x times x plus 2. No? X plus 2 minus 4. Okay. Now, we have different answers. So, we factor out x. So, we get 2 times x minus 4. Let me check if my calculation is correct. No. Okay. Natay mali na. Okay, sorry about that one. So, natay mali. In fact, na ako'y mali. Ang mali na ako diri nga part is wala na ako multiplyan diri og katong sa LCD, which is x plus 2. Okay? So, sorry about that. Tao lang. Okay? So, we need to remove this one. Of course, because we are wrong. We should admit that we are wrong. Okay? So, muna siya nga ito ang LCD. Then, we redo the calculation. So, let me check first. We have 2x. We can factor out 2x, and that is x minus 3. Okay? Minus 2x. Okay, ang LCD is x plus 2. Good. Okay. So, dito sa taas, we factor out 2x. Factor out na to ang 2x. So, ang mabilin dito sa taas is okay. Sige. Para consistent. Para consistent lang yun. Natay 2x times x minus 3 minus 2x times x plus 2 all over, that is now x plus 2 divided by that is x times x plus 2 minus 4x all over x plus 2 times x minus 3. In fact, plus pwede rin nyo na i-skip ni nga part, no? Pwede rin mo na i-skip kung tanaw mo malangay ka.
diretso na lang reciprocal then multiply. Anyway, continue. We can factor out 2x, no? So, pag i-factor out nimang 2x, mahimo na siya og x minus 3 minus 2 all over x plus 2. And then, ang division is just reciprocal nimo ang divisor, then usual multiplication. So, mahimo na siya og x plus 2 times x minus 3. And then, common ang x, so we can factor out x. So, mahimo na siya og x plus 2 minus 4. Okay? And then, we cancel out common factors, which are x plus 2. Okay? And then, common po ang x. So, we can factor out x. Okay? So, what is left now is naatay 2 times x minus 5. No? We simplify that one. Ang x minus 3 minus 2 is now x minus 5 times x minus 3. All over, mahimo na siya og x. Unsa man siya? Mahimo na siya og x minus 2. Okay? So, unsa may mahitabuan ni ron? Okay, again. Naanapod ko yung mali. Okay. Ang mali ani is kaning x na to, dre. I'm so sorry about that one. I always commit mistakes, but anyway. Minus x minus 2. So, ang mabili na to, dre, sa ibabaw. Okay? May mo na siya og 2 times cancel out ang x, no? So, may mo na siya og 2 times negative 5 times x minus 3. Sorry about that. Malipat ko basta algebra. X minus 2. And then we simplify. May mo na siya og 2 times negative 5 positive 15. So, that is now 30. Right? Minus 10x all over x minus 2. And that is now our final answer. So basically, no, ang method 1 ug method 2 is pares lang answer actually, pero para sa ko mas lamang ang method 1, no. Nakayon sa method 1 kay dili ka prone to mistakes. Ang method 2 kay usually malipat jud ka ani. Okay, kay diretso mo siya. Okay, so sorry nga medyo mali ang solution. It's because it is now already 12 a.m. no, or 12 midnight nagbuhat ko ng video. But anyway, I'll see you on the next video.